मया हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते श्रीमान रासरसारंभि बंशी बट तटस्थितः कर्शन वेण सनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रेयस्तु न तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रितवतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु तं सरभूतहृदयं मुनिमानतस्मै नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदिरये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे स्वामिनी हे गौर हरि श्लोकटा आस्वादन करुले कौन पढ़ाई बोलूला कौन गिरधारी हे कौन कही कुमारी से शुणुच मन रखुन से कौन करछि से विवाहयोग्य कुमारी ता हाथर सब चूड़ी खसई देछि कहीं अतिथि मान को स्वागत करने जो से तंडुल धान को शाली धान को कुटन करते से हाथ में थी शंखा तांकर बाधा सृष्टि कला विशेषकर शब्द है ये प्रथम दीटा लिखि रखिले पुनर्बार जो शब्द है गोटे गोटे रखिले तेणु उत्तर दिगला बहुत लोक जदि रे कली हम कलह हम दीज रे प्रजल्प हम बड़ा एका रहा दरकार ये सिद्धांत दौरान ये बासे बहुनाथ कलह
भवेत् वार्ताद्वयोरपि एक एव वसेत् तस्मात् कुमार्जा इव कंकणः एक एव वसेत् तस्मात् कुमार्जा इव कंकणः। कुमारीर हाथर जो कंकण जो प्रकार एका एका गोटे गोटे रहा द्वारा सी सुस्थ कार्य करें से प्रकार जीवन भी निर्वाह करिया दरकार। निसंग त्वय कल्पते। अनेक पुरुषर एकत्र वास काल कलह एवं दुई व्यक्तिर एकत्र वास परस्पर नाना विषयर प्रजल्प हुए बोली कुमारी संख्या बलर न एकाकी अवस्था करी एकाकी रहा दरकार। किंतु आमर एकाकी आम नाई पाए बोले हरिनाम संकीर्तन कहले गोष्ठानंद सजातीय सत्यव्रते बहु भी मिलित्या कृत्वा संकीर्तन को आगला ताको सजातीय मान सहित विजातीय मान सहित संगलाप कर टीकाकार कौन कौन देख कहले शिक्षा सार कहते ए स्थले दरिद्र कुमारी तखनो पतिलाभ करे नाई। एते संपन्न से विवाह योग्य है विवाह ही नांती बरं तांको घर को अतिथि आसछन्ति झनत्कार शब्दर अभावर जन्य निज कंकण गुली को खुलिया रखिल जो से झंझन शब्द होता हाथर कंकण गुड़िक से खोलीदे कहीं हाथर कंकण जो धान कुटिया समय जदि पेषण करिया समय कंकण शब्द हम ताहले जो अतिथि माने प्रतीक्षा करछन्ति बसिचन्ति से माने जानीपर दारिद्र्यतार परिचय को बुझीपारे अरे दरी धान को कुटन करी तंडल करी तैयारी करी खाया दौरान से रूप ज्ञानी योगी गण निज आश्रित मुनिगण के निजे निसंग हैया अन्य के दूरे सराया राखिल और जमन राजकुमारी विवाहित स्वामी निकटे गमन करे एवं कंकनेर शब्द सुनाइबार जन्य बहु कंकण परिधान करे से रूप श्रीमती भक्ति देवी निज आश्रित वैष्णवगण के मधुर होते मधुरतर नाम संकीर्तन ध्वनि रस आस्वादन कराहिबार जन्य ये भक्त वैष्णवगण को परस्पर संगबद्ध ही करा। ज्ञानी और भक्ति मान भितर तफा देखेले ज्ञानी मानकर ये उदाहरण निसंग से सब सर एका एका रुहति एका एका तांकर एका आस्वादन करिए बुलिए विचरण करिए। ज्ञानी योगीगण निज आश्रित मुनिगण को निजे निसंग हो अन्य के दूरे सराय रखते क्या सहित मिसे निजे एका रे समति दूरे देवे एका एका रे। किंतु राजकुमारी जदि विवाहित स्वामी को गमन करती से कौन करती कंकण शब्द करी जाती कंकण खोली दिखते कंकण सब झुंझुन करी जाती पादर नुपुर झुंझुन करती इशारा दिखती से आसुँच बोली से रूप श्रीमती भक्ति देवी आमर जो भक्ति देवी निजर आश्रित वैष्णवगण को मधुर मधुरतर नाम संकीर्तन ध्वनि
ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହିଁ କରାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା। ଏଠି ପରସ୍ପର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସମାବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର କୃପା। ଏ ଗୋଷ୍ଠାନନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା। ଇଏ ଏକାକୀ ରହିଲେ ବିପଦ ହେ। ଏ ଯେଉଁ ମନ ନା, ବିଶେଷ କରି ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକା ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଜାଣି ବୁଝୁଥିବେ। ସେମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ରହୁଛି ଭାବନା, କିଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ପାରମାର୍ଥିକ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମହାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଏକାକି ରହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଏହା ଦରକାର। ଏକା ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କୋଟା ଅଛି, କିଛି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଚାର ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଷ୍ଠାନନ୍ଦୀ କୁହାଗଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ କରିବା। ଏ ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କ କୃପା। ଭକ୍ତିଦେବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। असंग करान ना इहा जानिलेन। असंग करान ना, असंग करती बरं संगबद्ध करती भक्ति देवी। ताही भगवान कहते आमाके पाइबार जन्य आमार चरण सेवार तो महत गण निसंग इच्छा करती नाही। भगवान कहते कौन कहते मते पाइबा पाई मोर चरण सेवारत महत गण, मोरी चरणासीत जो माने महत पुरुष माने एमाने निसंग इच्छा करंतिनी। से परस्पर भागवत गणकर सहित मिलित होई मोर लीला कथा सभारे आस्वादन करती। सब सत्संग भीतर रुहति। ज्ञानी मानकर कथा अलग, ज्ञान जोगी, किंतु वैष्णव भक्त जी से सब तो सत्संग आस्वादन करती। भगवान कर चरणासीत जो माने भगवान कर सेवारत महाभागवत मान मध्य से माने भी एका रहा इच्छा करती। निसंग ही बरं सत्संग आस्वादन करती, स्वयं लाभ करती। परस्पर मिलित हुई भागवत गणकर सहित मिलित हुई मो लीला कथा को सबार आस्वादन करती। कहीं भगवत कथार जो आनंद यहाँ ही भजन पुष्टि। यहाँ हरिकथा ही आमर आधार को आगला। हरिकथा जदि अभाव हो ताहले आमर जहाँ सब जगत जेते वस्तु पूर्ण रूप से थिले मध्य, परिपूर्ण थिले मध्य अभाव ही अभाव। हरि भजन विहीन जमती पूर्व जदि पूर्ण संख्या नथियो पर जेते शून्य लेखा जो सब जीरो ना सब। तेणु हरिभक्ति हरिकथा ही दरकार। हरिभक्ति ना हरिकथा। तेणु महाभागवत मान मध्य केवल सत्संग लाभ उद्देश्य स्वयं सब आसी भगवत कथा सभारे लीला कथा आस्वादन करती। कहीं कथा हूँ इंधन। वास्तव में जड़े सर्वस्व छाड़ी आसी से बंचो केमती से संसार बचापी बहुत खोराक अच्छी। पुरुषटा स्त्री की बाहा हो, स्त्री पुरुष को बाहा से इंद्रिय सुखर आदान प्रदान हो, बंची जाती। पेटू माने खाद्य खाई कहीं बंची जाती। खाइए पेटे खाइए बंची जी।
जगत को देखिकी जगत सहित कथोपकथन होगी मिलामिशा विभिन्न प्रकार जगत रे इंद्रिय सुखर पर्याप्त परिवेश रही सब से बंची जाकर आधार सेटा कि अर्थ देखी अर्थ बचुँच केते प्रकार किंतु जो मैंने वैष्णव धारा को आसुँच सब छाड़ी आसुँच ना आगर आधार कौन मन ना आम प्रकृति संभाषण रमण करि परिबा ना कोटी बाहर जाई होटल रेस्टोरेंट रे खाई परिबा ना कोटी ऑपेरा ड्रामा थिएटर मूवी सब जाई देखि परिबा चलचित्र ना कोटी बाहर का सहित गसिपिंग करि परिबा किसी तो ना बंचियो कि आधार केमती आर तेणुक ठाकुर लीला करछन्ती केवल वैष्णव का आधार जे एकमात्र हरिकथा ये हरि सत्संग जो आनंद मिले यही आनंद रे तांकर भजनटा पुष्टि हुए जो मैंने एथुरु वंचित होती से बुझा पड़े तांकर मन आउ कि चाहूँगी से तिष्टि पारती पथरे स्लीप हो जीवन पथ हरिकथा प्रति जो मानकर वितृष्टा आसी हरिकथा प्रति अमनोयोगी जो माने हरिकथा प्रति जो मानकर अनुराग नाई श्रद्धा नाई एथुरु बुझा पड़े मन भितर अन्य क्या प्रति अनुराग अच्छी अन्य कौन सी वस्तु प्रति श्रद्धा रही से होनी आस्वादन होनी किंतु शुणिया दरकार शुणिले ही हम श्रद्धा थाओ कि न थाओ बुझु कि न बुझु शुणु शुणु ही कृष्ण चरण प्रति रति आसियो भक्ति आसियो सुनीति सुनीति से परा हरिकथा आधार पागला मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर को आज पूरा सत्संग लाभ है प्रकार मैंने खाली भगवान को कथा रमण करती कौन सी प्रकल्प ना कहले जे अनन्यतेभ्यो भागवत प्रसंगा सभा जयंते मम पौरुषा महाभागवत माने सभा भितर मोर पौरुष मोर लीला कथे आस्वादन करती ये जो निसंग जीवन यहाँ महाभारत आस्वादन करते के कहला केचित अस्मत् पद सेवा भीरता मदिहा केवल मोरी चरणासित चरण सेवारत महाभागत माने सबुले सत्संग भितर चाहती जोड़ी मोर कथार रमण होता है कथार हरिकथार आस्वादन जोड़ी होते से उपस्थित होती है महात्मा अच्छा ब्रजरे बहुत महात्मा अच्छा दिन सारा कुटिया भजन करते सत्संग संध्या समय जाते कोई हरिकथा शुणुं जोड़ी जोड़ी हरिकथा उच्चकोटर महात्मा कौच परिवेशन कर उपस्थित होती कथा टी शुणती बास कुटिया बस भजन करती क्या सहित संबंध ना आम गुरुवर्ग प्रभुपाद कले गौड़िया मठ तैयारी कले बास ये नित्य कथा कीर्तन ये आसर ये सका हरिकथा संध्यार हरिकथा अन्य समय हरिकथा जार जी श्रद्धा अनुसार सब करा जाए आरि द्वारा ही कल्याण हो बहुत महात्मा आम देखी अच्छा भी से जाती उत्सव महोत्सव जाती भंडार आदि जाती सत्संग लाभ करने उद्देश्य बस हरिकथा श्रवण करिए तापर चलिए उठी चलिए निज निज रास्ता को प्रणामी ना कि प्रणाम ना किसी ग्रहण करते ना कथा मात्र कुछ कथा ही जीवन ना कथा ही बांधी रखी
कहले एकर अधिक व्यक्तिर विभिन्न उद्देश्य रूपे परस्पर मध्य कलह उपस्थित हुए। अधिकांश लोक सहित मिश्य माने सेमानकर विचार अलगा, तांकर उद्देश्य अलगा, एथि कलह सृष्टि हो। कार विचार सहित का विचार मिसिबनी, कार चिंतन सहित कार चिंता मिसिबनी, कलह से कलह ही हो। कुमारीर हस्तस्थित कंकण समूह परित्यक्त है, एक एकटी कंकण मात्र उभय हस्ते रहिले वहादर मध्य विवाद जनित ध्वनि देखा जाए ना। से कुमारी हस्ते बहु कंकण थिले, से परस्पर आघात की ध्वनि सृष्टि होता, कि जो हस्तर काल गोटे गोटे कंकण से रखिले आ शब्द बाहर कौन प्रश्न ना, आ कलह ना, सीठी बेसी थे कलह होते। ये कहला दुर्जन संग त्याग सर्वतो भावे विहित। शास्त्र सिद्धांत होची दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जन त्याग करिया, असत्संग त्याग वैष्णवाचार। दुर्जन मान सज्जन और दुर्जन, सत्पथरे जो जाऊँच, सत्य वस्तु को जो अनुसरण कर से प्रकार महात्मा विपरीत हो दुर्जन, जो मान प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति जो मान असत पत्र जन परिचालित, से दुर्जन संग त्याग कर सर्वतो भावे मन द्वारा चिंता करनी, सहित कथा भी हेनी, सहित मिसबनी, सर्वतो भावे परित्यज्य। कहीं ना संग गोटे बड़ पावरफुल हरिभजन रे, संग दोष गोटे बड़ पावरफुल। साधुर मलय पवन काष्ठ को करे चंदन कहला। नारद बाबा संस्पर्श आसी केते महात्मा नलकूपर भाया महात्मा परिवर्तन हो गले, जगाई माधे आज से परिवर्तन हो। साधु मानकर संगलाभ जो मैंने करती, से माने समाज रे भले जो स्थिति थांतु, जिते नीच स्थिति थांतु पछे, तांकर जहाँ कुसंस्कार रो पछे, किंतु महत पुरुषर संगर चमत्कारी प्रभाव होची, परिवर्तन हो जाती। यही हूँ संगर प्रभाव। किंतु दुर्जन संग जो मैंने करुँच, भले से उच्च कूल भी जन्म होता, बहुत किसी पाखे सद्गुण थाओ, यदि दुष्ट संग करेंगे ताले संगर एते पावरफुल, से असत पथरे जी। उदाहरण अजामिल, अजामिल संग है ना, नष्ट हो गए। एपाई उत्तम संगे संगजार शेखरे उत्तम आचार, हिने संगे हीनामती हसी कहती जदुपति। उत्तम संग करिया दरकार। जो मान सहित मिसिले, जो मान सहित संगलाप कले, कथबार्ता हेले आमर आध्यात्मिक वृद्धि प्राप्त हम। जो मान सहित संगलाप कले आमर पारमार्थिक प्रवृत्ति उन्मेष हो बा उत्तरोत्तर उन्नति हो, से सहित संगलाप कर। जो मान सहित मिसिले आम मन भितर उद्वेग आसो, मन सब खिन्न हो, मन सब विषाद आसीज। जो मान को मुखर कल हरि कथा नहीं, खाली समालोचना, निंदा, भाष्यकुटु, दुनिया प्रकार कलह छंद, ये सब जागतिक कथा जो मान पाखे रही, से सहित केवे कथोपकथन होगा दरकार नहीं। साधक पाई जो साधक मैंने मानुना से पतन होती। एथिपाई हरिभजन जो उन्नति करने चाहते, से सहित मिसे, जो सहित मिसले आध्यात्मिक उन्नति हो। किसी लोग बहुत अच्छा तोषामद करी, बहुत प्रशंसा करिए, बाहर प्रशंसा करिए, कि भितर कौन से आध्यात्मिकता न थाए। यदि से प्रकार लोक मानकर बाह्य प्रशंसा जो मोहित हो, भजन ही नष्ट हो। दुर्जन संग बड़ पूज्यपाद विनोद भाई कहते परा, हरिभजन संग दोष, भूमि दोष, अन्न दोष को सब सतर्क भाव ग्रहण करिया दरकार। आज पावरफुल हो संग दोष। संग जमती करियो, जैसे करे संग ऐसे भय चढ़े रंग। जमती संग करियो से रंग चढ़ी, थे रंग चढ़ीगला असुविधा।
ये संग करियो विचार करी संग करिया दरकार। समस्ते साधु होला पर दुनिया सहित बहुत लोक आम जीवन आसवे, प्राय सबु स्तर लोक आसवे साधु पाक, किंतु से विचार करी संग लाभ करिया दरकार। जो मान सहित मिसिले आमर आध्यात्मिक अनुशीलन हम, और जो सहित मिसिले आमर आध्यात्मिक नष्ट होची से दूर रहा दरकार। बरं कुआगला सी पागला कुकुर पाखर 10 हाथ रहिबो, से बाघ पाखर 100 हाथ रहिबो, सिंह पाखर केते हाथ रहिबो, कि दुष्ट लोक पाखर हजार हजार हाथ दूर रहा दरकार। एते पार नष्ट हो अमृत हांडीटा जदि थी विष टोपाड़ी पकईदे से सब विषाक्त हो जाए। जीवन व्यापी सत्संग करूथो, सबकि ठीक ठीक नीति नियम चलती, निष्ठावान हो, श्रद्धा थी वैष्णवपति गुरुपति शास्त्रपति विभिन्न प्रकार थी, कि दुष्ट लोकर संग करदे से एमती मंत्रणा देदेवे जद्वारा तुम सब श्रद्धा नष्ट हो, सब प्रीति सब भक्ति सब नष्ट हो। एत पावरफुल बाणी से संगर प्रभाव। विचार कर संग लाभ करिया दरकार। दुष्ट मानकर बुद्धि तो सब दुष्ट, सद्बुद्धि के देवेनि से कारण से सत्पथरे नहांती ना, सद्बुद्धि देवे कुआड़े। बरं से उपदेश ग्रहण करें कार, बरं सत उपदेश से मिथ्या रूप प्रमाणित करेंगे, सत्पथर विच्युत करदे से उद्देश्य सब मंद थाए से मंद से उद्देश्य सब दुष्ट लोक स्वभाव से उपदेश कम करनी। निम्ब गछ मूल क्षीर ढालिया से क्या फलटा मीठा हो कि के हेनी। निम्ब गछ मूले दुग्ध सेचन कले तार कौन कषायटा जीव से पिता ही पिता। ये दुष्ट लोक मान प्रवृत्ति से प्रकार, एमाने जेते जहाँ कले परिवर्तन हेबेनि, बरं अन्य को परिवर्तन करे स्वभावटा से प्रकार स्वतंत्र भितर श्रद्धा आसो महत्पुरुष प्रति अहेतुक कृपार परिवर्तन है, ना स्वभावटा सेमती रही। एथमें कहले दुर्जन संग त्याग सर्वतः भाव रही विहित, सर्वतः मन बाणी शरीर सब दूरे रही। हरि भजनटा केते कष्ट हुए, सहज किए ये जो भगवत प्रेम भगवान पाई हृदय भीतर आरती आसो, प्रति जो हृदय जो अनुराग सृष्टि हो, देखिले हृदय उत्फुल्लित हो, ये भावटा कौन सहज आसे। केते साधना करिया पड़े, केते कष्ट पड़िया पड़े, केते अनुगत रहा पड़े, ये सब गुप्त धन संरक्षित रखा जाए। यदि दुष्ट लोक सब मिसीज से तो पथरे नहांती, विचार सब खल विचार स्वार्थ निशी से एमती गोटे मंद मंत्रणा देवे तुम सब जीव जहाँ थी भर सरी पलैब सब कि रही। इतने दुर्जन लोक दूरे रहा दरकार, विशेषकर साधक भक्त मान साधक मान चिनिया दरकार को माने दुर्जन। दुर्जन माने तार सिंह थी आखि फाखि कदाकार देखा तो पेटड़ा बाहरी पड़ती कालिया होती ये प्रकार दुर्जन कहुए। जो तार बुद्धिटा जार दुर्जन, बुद्धिटा जार दुष्ट बुद्धि सब मन रखी तो जहाँ सहित मिसले सब निंदा शुणा पड़ी दूरे रखा दरकार। साधु जीवन में जी सब निंदा ही करूँ शुणाऊँगी से लोक सब दूरे रहा दरकार। कहारे ना करी निंदा यदि कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से चिन्हबार है, निंदक मान संग के पड़ा। दुर्जन मान सब निंदा ही करते, स्वभाव से यहाँ समालोचना ही करिए, सत्र ग्रहण करें मंत्रणा ही कुमंत्रणा। दुर्जन संग त्याग सर्वथा विहित, वैष्णवर चरित्र सर्वदा पवित्र। वैष्णव चरित्र होची पवित्र। वैष्णव चरित्र कौन सी कलमश ना, कौन सी गुलिया तो ना। वैष्णव चरित्र रे छंद कपट अभिनय सब किसी ना, ब्लैक स्पॉट किसी ना। वैष्णव माने केवे निजर भितर गोटे बाहर गोटे प्रकाश करते नहीं,
ଅଭିନୟ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରିତ୍ର ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସତ୍ ପଥର ପଥିଗତ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅସତ୍କୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତିନି ବା ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତିନି। যেখানে অবৈষ্ণব সঙ্গ সেখানে বৈষ্ণব বিদ্বেষ রূপ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଚାରର ଧ୍ୱନି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁଠି ଅବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଅବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଅବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କାହା କଲା? ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ରହିଛି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର ରହୁଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ଏଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ବି ଯାଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ କୁହାଗଲା। ଅସତ୍ ପଥରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବ କ'ଣ ହେବ? ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୱେଷ ରୂପ, ସେଠି ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୱେଷ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇଠି। କାରଣ ଅବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଅବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଏଇ ମହତ୍ ପଥକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ବା ମହାତ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା, ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏସବୁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୱେଷ ରୂପ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଚାର ଆସିଯିବ। ଧ୍ୱନି ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସେଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ଅବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗତେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ସିନା ପାରମାର୍ଥିକ କଥା ଶୁଣିପାରିବ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କଥା। ଅବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତଜନ ଏକତ୍ର ହଇଆ সকলের ଭଗବାନର ଉପାସନା କରା ହିଁ ବିହିତ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ସବୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ, ବାସ୍ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଭଜନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଜନ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଭଜନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଜନଟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଳ କପଟ, ହିଂସା, ତାଡ଼ ବାଦ, ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋକ ଯାକ କ'ଣ କରିବେ? ବିଷୟୀ ଲୋକ ଯାକ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସେ ପ୍ରକାର। ଇଏ ଯେ ନିର୍ମଚ୍ଛର ପଥ, ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଯାଜନ ହେଉଛି, ଏକଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ସେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଆ, ଏସବୁ ପଥକୁ ଏସବୁ ନ ଦେଖିକିରି ଏକାଗ୍ର ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା। ଆମର ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମାଧବଜୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମର ଉପାସ୍ୟ। ବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠି ଆଉ କାହାକୁ ତୋଷଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ରମଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ କି ଗୃହୀ କି ତ୍ୟାଗୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କଲେ ଗୁରୁବର୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତାଙ୍କରି ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଏକାଗ୍ର ହେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ର ହେଇଆ ସମତାନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମତାନର ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏନା। ଅନେକ ଲୋକ ମିଶିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସମତାନ ସବୁ ଏକା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଭାବନା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିପ୍ଲୁତ ଭାବ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାଳ ଲୟ ଯଦି ସବୁ ଏକ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବନି, ବରଂ ସେଠି ତ ଗୋଲୋକର ଛବି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ସେଇଠି। ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା। ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତର, ବା କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଅବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେখানে ସଜ୍ଜନର ସାଫଲ୍ୟ ନାହିଁ।
ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବେ, ଅବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସାର ବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରହିଛି ସବୁ, ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ଏଇଠି ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫଳତା ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ମାନେ ସେଇଠି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେନି। ସଜ୍ଜନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଂଘ ଭିତରେ। ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଜମା ହେଇଥିବେ ସେଇଠି ଏମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଷ୍ଟ କହିଲେ। କହିଲେ ଉଦ୍ବେଗର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣର ସମାବେଶ ହିଁ ଭଜନର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ। ଉଦ୍ବେଗର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସମାବେଶ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଠ ତିଆରି କରାହବ, ଗୁରୁବର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆର ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେବା, ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କେଉଁଠି ବିରୋଧୀ କରିବ, ସେଇ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବ, ତାହେଲେ ଭଜନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଯିବ, ଭଜନ ହେବନି ସେଠି ଭଜନ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଭଜନରେ ଆସିତେ ନା ଦେବ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଗଡ଼ରେ ପାର, ଆମ ସନାତନ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବାର। ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କର ତ ଭଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ପରିବେଶଟା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠି। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହିଁ ସଫଳତା ହେବ ଏଇଠି। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ସମାବେଶ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଭଜନରେ ବାଧା ହୁଏ। କାରଣ ସମସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହରିଭଜନ କରିବା। ହରିଭଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ। ଯାହାର କଥା ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ବସିକି ପଛରେ ଗପସପ ମାରିବ, ଭଜନରେ ବାଧା ନା। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କିଛି ଲୋକ ଆସି ଖାଲି ଗପ ହିଁ ମାରିବେ, ଗପ କଥା ହେବେ, ଦୁନିଆ କଥା ହେବେ, ଭଜନରେ ବାଧା। କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ମହତ ପଥରୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଟାଣି ଦେଉଥିବେ, ନିନ୍ଦା କରିକିରି, ସମାଲୋଚନା କରି, ଦୋଷ ଦେଖେଇକିରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁମନ୍ତ୍ରଣା, କୁପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଜଣକୁ ଅଗ୍ରସର ପଥଟାକୁ ସେମାନେ ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଉଥିବେ। ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଭଜନ ହିଁ ବାଧା ଘଟେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱଜାତୀୟାଶୟର ଲୟା ଭଜନ କରିବ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ଶତବୃତ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀପାଦ କହିଲେ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରଜୀ, ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହରିକଥା ଶୁଣିବା, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହରିଭଜନ କରିବା, ହରିନାମ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଇ ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ତାକୁ କହିଲା, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ବସି ଟିକେ ଜପ କରିବା, କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ନା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ଚତ୍ର ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏ ସବୁଠି ସେମିତି ହୁଏ। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥିବ, ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାହେଉଥିବ, ଦେଖିବ ସେଇଠି ଅନ୍ୟମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜୁଡ଼ ଆଖଡ଼ା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରି ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କହିଲେ ସତ୍ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ସତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଅସତ୍ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଫଡ଼ ହେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ନିଜେ ଏଠରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଛି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି କରାଯାଉଛି ସୁସ୍ଥି କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଇ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧୋଇ ଆସ, ନିଦ ତମର ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଜାତୀୟ ଲୟା ଭଜନ ହିଁ ଏକାୟନ ପଦ୍ଧତିତେ ନିର୍ଜନତାର ଲକ୍ଷଣ, ନତୁବା ପରସ୍ପରର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଗୌର ଭକ୍ତ, ବାସ ଗୌର ଭକ୍ତ। ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରାଧା ଯୁଗଳ ସରକାର ସେବା କରୁଛେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମେଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଦେବୀ ସାଧକ ଆସିଯିବ, ବା ଅନ୍ୟ ଗାଣପତ୍ୟ, ସୌର, ଶାକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜାତି ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବନି ଆମର।
परस्पर विरोध भाव आसो सेठी आम आम कृष्ण बड़ कहता दुर्गा बड़ कहे किए कार गणपति बड़ कहे सब झगड़ा झाटी विभिन्न प्रकार वाद विवश। मन एकत्र संयुज्या जितसाम जितासन वैराग्याभ्यासयोगेन क्रियमाणमतस्त्रितः। मन एकत्र संयुज्य जित स्वान जितासन जित समुद्रासन वैराग्य अभ्यास योगेन प्रियमान मतस्थित कहले चित्तर एकाग्रता चित्तेकाग्रता दैत्य स्फूर्ति चित्त एकाग्रता कौड़ करो रीति सरकारा चिकितम यह सरकारा सरकारा माने जो सर बाणाकार जाओ कहला जी बाण बिंद करे ताठू शिखिले चित्र एकाग्रता माने सबर जाओ कहला जो माने सर निक्षेप करती कि प्रकार जितासन आसन जय तते आसन को जय करियो जितासन जीत श्वास श्वास जय श्वास को जय करियो संयत करियो। अतंत्रित माने सावधानश्च सन सतर्कतार सहित सावधानतर सह वैराग्य अभ्यास योगेन वैराग्येण विषय नाश दर्शन ज्ञातयो तदनासक्ता विषय जो नाश विषय पाखे जो सब विषय द्वारा नष्ट केमती जे सब जाणिक जो मैंने अनासक्त रुहति अभ्यास योगेन निरंतर अनुशीलन क्रमेण निरंतर भजन अनुशीलन जाए स्त्रियमाण मान स्थिरीक्रियमाण मन चेतम एकत्र एकांत्यवलक्ष्य बहुनि संयुजति निवेशयात कहले आसन जयी और श्वास जयी हई सावधान सहकारे वैराग्य अभ्यास जोगरे चित्त स्थिर करी एकमात्र लक्ष्य वस्तुते मन संयोग करेंगे। श्लोक अर्थ है लक्ष्य वस्तु प्रथम लक्ष्य वस्तु अच्छी आम लक्ष्य कौन जाना दरकार लक्ष्य वस्तु धरतु कृष्ण ठाकुर जी बा लक्ष्य जार जो जाती लक्ष्य वस्तु मन को संयोग कर युक्त कर केमती कर आसन को जय कर श्वास को जय कर जो प्राणायाम आदि कर सब जितासन जित श्वास भागवत कहते आसन जोड़ा दरकार ना टिके 5 मिनट गायत्री कर तो आंठू गोटी पेन हो बसी जप कुआड़े कर ना कथा घंटा घंटा कीर्तन कर आसन करिया भी दरकार श्वास जई जो माने प्राणायाम आदि कर सावधान रे कौन कर वैराग्य अभ्यास ठाकुर जी गीता के अभ्यास वैराग्य से गृहते वैराग्य से संसार प्रति अभ्यास करियो परमार्थ वस्तु प्रति गोटे पट निवृत्ति गोटे पटे प्रवृत्ति तापर चित्त को स्थिर करी एक प्रकार शिक्षो काठू सर निर्माणकारी होते चित्तर एकाग्रता शिक्षार विषय कहते 3टी श्लोक द्वारा
ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିର ଏକାଗ୍ରତା। ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ନା, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ ନା। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଟିକେ ଯଦି ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଇଯିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତା ଚିତ୍ତ ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ସେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରେ। ସ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଅନୁରାଗରେ ବସେଇ ମନ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଅନୁରାଗ ହେଲେ ହିଁ ମନଟା ଭ୍ରମଣ କରିବ। ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରତି କରିବ? ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କଲେ ମନ ଯଦି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ତ ପାଗଳପନ ଅବସ୍ଥା, ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ମନ ଯଦି ଅନୁରାଗ ହେଲା ଜଗତ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ପ୍ରେମର ବିପରୀତ କାମ ହିଁ ଆସିଯିବ ସେଇଠି। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଚଳିତ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରାଗରେ ବସେଇ ମନ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରେ। ମନ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ନା ଇତସ୍ତତ, ମନଟା ସ୍ଥିର ନାହିଁ ପୁରା। ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ। ଏଥିପାଇଁ ଭଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ ମନ ହେଉଛି, ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଉନି। କେତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ମହାରାଜ ମନ ତ ଲାଗୁନି ଭଜନରେ। ଆରେ ମନଟା ତ କେବେ ଲାଗିନି, ଲାଗିବ କେଉଁଠି? ମନଟା କେବେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ହେଉଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ଗୁରୁବର୍ଗର କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସି ମାଳା ଧରି ହରିନାମ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ମନଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ସଂସାରରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଭିନିବେଶ କରିବା। ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବାକି ଜଗତରେ ସବୁ ସହଜ ହେଇପାରେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବ, ବିବାହ କରିବ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ବା ଧନ ଜମିବାଡ଼ି ତିଆରି କରିବ। ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଏସବୁ ସହଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରୁ ମନଟାକୁ ହଟେ, ଏକମାତ୍ର ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କ ଚରଣରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ଇଏ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ। ଯାହାର ହେଇଯାଉଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କହୁନି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ନା, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଇଏ। ଏତେ କରୁଥିବା ଆମେ ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିବା, ମାଳଟା ହାତରେ ଥିବ, ବସିଥିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କରୁଥିବା, ମନ ନାହିଁ। ହେଉଛି କେତେଜଣ ହେଉଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ମହତ୍ କୃପା ପଡ଼ୁଛି। ଏକାକି ହେବନି, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମହତ୍ କୃପା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଆନ୍ତରିକ, ଯେଉଁମାନେ ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଧୀରେ 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 ସ୍ଥିର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ହଠାତ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ମନଟା ଲାଗୁନି ନା, ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ନା, ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ବି କହୁଛେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନି, ମନ ଭଜନରେ ଲାଗୁନି। ଆରେ ମନଟା ତ କେବେ ଲାଗିନି, ମନଟା କେବେ ଲାଗିନି। ବରଂ ଦୁନିଆ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କର, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ନା କ'ଣ, କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖୁଥାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପରେ ଆସିବ, ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ ମନ କେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖ। ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ନା, ପୁରା ଡୁବି ଯାଇଥିବେ ସେ ଭିତରେ, ଖେଳୁଥିବେ ପୁରା, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଗେମ୍ ସବୁ ଖେଳୁଥିବେ, ସେ ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା, ମନଟାକୁ ପୁରା ଏକାଗ୍ର। ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ହରିଭଜନରେ ହେଇଯିବ ନା, ମହାତ୍ମା ହେଇଯିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନରେ ମନଟା ଲଗାଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଶାରୀରିକ ସେବା ହିଁ ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରେ। ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ସିଧା ଯିବ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜିବ, କୁଡି ଧରିବ, ମାଟି ହାଣିବ, ପରିବା ଫଳେଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ, ପୋଛା ମାରିବ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ, ଶାରୀରିକ ସେବା ଦରକାର। ମନଟା ହଠାତ୍ ସହଜରେ ହେବନି, କିଛି କରିବନି, ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିବ, ମାଳା ଧରିଦେବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ମହାରାଜ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରଭୁଜୀ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି, ଥାଉ ସେବା ଦେବା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭଜନର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ କି ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେବା ଭିତରେ ରହିଲେ ମନଟା ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ
ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲା। ମାଳା ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଳା ଛାଡ଼ିଦେବ? ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସେବା ଭିତରେ ତ ରହିବ, ସେବା କରି ତାପରେ ହରିନାମ କରିବ। ଦେଖିବ ସିଏ ହରିନାମର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା, ସେ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଯେତିକି କମ୍ ବି ହଉ ମନା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିବ, ଭଗବାନ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ, କେବଳ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଗୁରୁବର୍ଗ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ନା, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇକରି ଭଜନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିକି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ହରିଭଜନ ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବିଚରଣ କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ତା'ର ଅନୁରାଗ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଶୃଙ୍ଗାର ସମୟରେ ଆସିବ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ବସିବ, ଜପ କରିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି। କୁହାହେଉଛି ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଜପ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଜପ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଝାଙ୍କିଟାକୁ, ତାଙ୍କ ଝାଙ୍କି ଦର୍ଶନ ହେବ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁବର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ବାଏଁ ଡାଏଁ ଉପର ତଳ ସବୁକିଛି ତଳରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମନ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ। ବସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଜପ ଟିକେ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଦେଖିବ ଏ ଭଜନର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା, ଏ ନାମର ଚସ୍କା ଅଲଗା। ହଁ, ବୁଲି ବୁଲି କରୁଥିବା, ଢୋଳଉଥିବା, ଗୋଟେ ୱାଲ୍ଟାକୁ, ଖମ୍ବଟାକୁ ଟିକେ ଢାରା ଦେଇକି ଜପଟା କରୁଥିବା, ଶୀତ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଖରା ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବସି ଟିକେ ଆରାମରେ ସୁଖ ଦେଇ ଟିକେ ଭଜନ କରୁଥିବା, ନହେଲେ 2-4ଟା କମଳ ଢାଙ୍କିକି ବସୁଥିବା, ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ବସିବାନି। ଏସବୁ ମନମୁଖୀ ଭଜନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଦ୍ୱାରା କେହି କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହଁ, ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁପରି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏକା ରହୁଛ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, କଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିବ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଅତଏବ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ମିଶ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଭକ୍ତି ମିଶ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ମିଶ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଏସବୁ ସମ ଦମ ଏସବୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସବୁ, ଏସବୁ ଧାରଣା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିବ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଷୟାସକ୍ତ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିନ୍ତନ, ସୁଖ ଲାଳସା ଥିବ, ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ଯାଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାଟନ ଆସୁ, ଯେତେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେତେ ତାର ଚିନ୍ତନ ରହୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ଭଜନରେ ରହୁଥିବା, ଆନୁଗତ୍ୟମୟ ଭଜନ କରୁଥିବା, ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଧୀରେ 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 ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଭିତରୁ ସେ ଦୁର୍ବାସନା, ଦୁର୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ସଙ୍ଗଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମନଟାକୁ ବଡ଼ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନଟାକୁ ସଂଯତ କରି ରଖୁଥିବା, ଯଦି ଟିକେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, ମନ ଆଉଥରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ପାୱାରଫୁଲ୍ ସେଇଟା। ତାକୁ ଆଉଥରେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ତାର ଗୋଡ଼ ଧରିକି, ପାଦ ଧରି ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଣିବା ଦରକାର। ମନକୁ ମିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଶତ୍ରୁ କଲେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ସିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆମକୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଟେକାଟେକି କରି ତାକୁ ଆଣା, ମନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ମିତ୍ରବତ ଫୁସଲେଇ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମନ ଯଦି କିଛି ମାନିଲାନି, ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପ୍ରହାର କରି ପିଟିବ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ହେ ମନ, ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ବାସ୍ ଚିନ୍ତନ କରେ ନା କିଛି।
कार निंदा करना, का उद्वेग देना, कार विषय कार दोष चिंतन करना, केवल भगवान का चिंतन स्फूर्ति हो काष्ट कृष्ण काष्ट विष्णु वैष्णव भक्त भगवान चिंतन रो बस यही प्रकार मन को बुझा दरकार। जो मैंने कर पाँच करूना सब पाइबे साधक मान तो ये तो साधन आमर मनर गति की बुझा दरकार जाऊँ कड़े से 24 घंटा भर आम के समय भगवान चिंतन रहिले भगवत भजन रे कीर्तन रे चांद दर्शन रे आ केते समय विषय चिंतन रहिले निजे निजे आपको अनुशीलन तर्जमा करिया दरकार कले ही देखियो आम निजे निजे ही बुझीपर आम कौ स्थिति अच्छे। मन ही मनुष्यर कारण सब तो मन तो मूल बंधन मूल कारण भजरे भजरे आमार मन अति दुष्ट भावना भावना मन तुम्हें अति दुष्ट तुम्हें अति मंद ये तो टीकाकार कहते ना मन को प्रथम मन शिक्षा दे प्रभु महाप्रभु गोसाई बाबू मन शिक्षा दे मन को चेष्टा करिया दरकार धीरे धीरे मन जार अणायत मन मान शुण मन जहाँ चाहूँ ता ठीक नुहे से तो मनधर्मी होगा एमती बहुत अच्छा क्या कथा शुणु को गुरु कथा नहीं साधु कथा नहीं वैष्णव शास्त्र कथा नहीं ताक मन जहाँ करेंगे से मनधर्मी वैष्णव वैष्णव प्रकृत वैष्णव से मानुंट क्या मनधर्मी स्वतंत्रता स्वाभिमान पाखे बेसी अच्छी निज इच्छा चलते स्वामी आनुगत्य नहीं शरणागत नहीं मनधर मन तो ठीक कथा देखेबन ना मन के ठीक मार्ग देखेनी आमको मन सब तार अभ्यास अच्छी विश्व संसार को भोग करने मनर अभ्यास अच्छी निजक भोक्ता सजे से मनर अभ्यास अच्छी सब प्रतिष्ठा कामी हो से मनर अभ्यास अच्छी निजक सब श्रेष्ठ वरिष्ठ सुंदर भल बोली से निज जगत निज प्रतिष्ठित करुवे मनर गुण ये सब दुर्गुण ये सब कि मनटा को आम गुरु वैष्णव इच्छा सहित मिसवा दरकार तांकरी निर्देश रे चलिया दरकार कले आम मनटा संयत हम मन को जी जय कर ना सी ही वास्तव में विजयी कहगला ना समस्ते गोदास प्राय आम तेणु मन जहाँ चाहूँ ता कर ठीक नुहे मन जदि ठीक कथा चाहूँ हरिभजन करने ग्रहणीय मन तो सब ठीक कथा चाहिए ना सब असत कथा चाहिए सी तार अभ्यास अच्छे से विवेक द्वारा मन को लगाम रखा दरकार विवेकटा आसो कि सत्संग आसो सती अरे आखिर तुम टेप लगे तो इड पड़ोनी थंडा को निद पलाऊ कौन कर तथापि कल्याण अच्छी जहाँ जो स्थित रही मन भल ही जहाँ विषय रमण करू कि चिंतन करू बद्ध जीवता माने किंतु गुरुवर्गर कृपारू आम गोटे प्लाटफर्म अटकी रही जाइए बस ये रही जी आम पारुचे भजन कीर्तन सेवा जो करुचे गुरुवर आदेश से आम जीवन यथेष्ट ए स्लीप होगले च्युत होगले असुविधा बर अपराध न करी जदि आम रहा देखिए आम धीरे धीरे उन्नति हो कि अपराध कले असुविधा मन सब अपराध कार्य करने काम कर सब मनर गुणटा से
यस्मिन् मनो लब्धपदं यदेतत् शनैः शनैर्मूर्च्छन्ति कर्मरेण सत्तेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाम उपैतन। यस्मिन् मनो लब्धपदं यदेतत् शनैः शनैर्मूर्च्छति कर्मरेणुं सत्तेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणम् उपैति अनिंदनम। उपैति अनिंदनम कहले एकत्रति कुरु तत्र जत लय विक्षेपात्मकम एतद् मनः। मन लय विक्षेपात्मक ए मन संकल्प विकल्प रही मन सब विक्षेप से विचलित हो बेले स्थिर हो। एतद् मनः यस्मिन् परमानंद रूपे भगवती लब्ध पदं लब्ध प्रतिष्ठं सत् शनै शनै क्रमेण कर्म रेणुं कर्म वासना मुंचती त्यजती। बुझल ये संकल्प विकल्पात्मक मन रे लय विक्षेपात्मक मन भितरे यदि परमानंद रूप भगवती लब्ध पदं लब्ध प्रतिष्ठित ए मन जदि भगवान जदि प्रतिष्ठित हेले मन तो सब विचलित ये मन भीतर जदि भगवान जदि प्रतिष्ठित होचंती यस्मिन् मन लब्ध पदं यदेतत् जहाँकर मन भितरे ठाकुर जी चरण कमल जुगल सरकार विराजमान करछंती बा स्फूर्ति होचंती तार धीरे धीरे कौन हम शनै शनै धीरे धीरे कर्म रेणु कर्म वासना त्यजती कर्मर बंधन तार कर्मर से सब धीरे धीरे मुक्त हम सी कर्म बंधन छिन्न हो वृद्धेन प्रवृद्धेन सत्येन रजः तमः विधूय परित्यज्य। तापर कौन हो कर्म वासना त्याग हो रजो तम गुण जो प्रभाव थिला रजो तम गुण ये सब परिहार हो राजसिक कर्म और तामसिक कर्म से आनी से सब खाली सत्व गुण प्रतिष्ठित हो कल भजन कीर्तन निर्गुण भूमिका। तापर अनिंदनम अनिंधनम इंधनं गुणातत् कार्यंच तद्रहित सत्। गुण कार्य गुणजनित तो कार्य किसी रही ये तो इंधन कुआगला। निर्वेणम निर्वापणम बा निर्वाणम कहले अवृत्तिक उपैति लभते तत्र संयुक्त कहला लब्ध लय विक्षेपात्मक चित्तरे जे भगवत वस्तुते प्रतिष्ठा लाभ कले क्रमशः कर्म वासना परित्याग एवं रजो तमगुण परिहार पूर्वक सत्व गुण द्वारा इंधन रहित अग्निर न्याय निर्वाण लाभ हे से जगदीश्वर प्रति ही मन संयोग करिवे। मन भितर भगवान प्रतिष्ठा करिया दरकार ये मन भितर चिंतन करिया दरकार स्वरूप को देखो हरिनाम करिया समय जब स्वतः ठाकुर जी रूप जब उद्भासित हो मन भितर केते आनंद मिले जे मनटा से आनंद अलग हरिनाम करुवा धीरे धीरे जब मन भितर स्वतः ठाकुर जी नाचे ठाकुर जी कड़े दौड़
କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ବା ତଳିହଟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ଧାମରେ ଠାକୁର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଲେ ବି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଚଟକ ପର୍ବତ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯମୁନା ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର କେତେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା। ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଜୀ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି ବା ବିଶେଷ କରି ଭଗବତ ବସ୍ତୁତେ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଧାମ ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିକର ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭଗବତ ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା, ଯମୁନା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷାନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ପରିକରମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ ତା'ର କର୍ମ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେ କର୍ମ କରିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତୃଷ୍ଣା ପଳା ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି। ଏଥିପାଇଁ ତାବତ୍ କର୍ମାଣି କୁର୍ବିତ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ ଯାବତା ମତ୍ କଥା ଦୁଃଶ୍ରବଣ ଯାବନ୍ନ ଜାୟତେ। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିଛି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବେଦ ଆସୁନି କର୍ମରୁ। ଆଉ ଯଦି କର୍ମ ପ୍ରତି ନିର୍ବେଦ ନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିଚାଲ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ନିର୍ବେଦ ଆସିବା ଦରକାର, ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି, ଏପଟେ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ କର୍ମର ବାସନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିତ୍ୟାଗ ହେବ। କାହିଁକିନା ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଚିତ୍ତରେ ତା'ର ଭଗବତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଧାମ ପରିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଭିତରେ, ଚିତ୍ତ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନ ଚିତ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ ଭୌତିକ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଜାଗତିକ ଲୌକିକ ଦୈହିକ ଐହିକ କର୍ମ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଏଇ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ତା'ର। ତାପରେ କ'ଣ, ରଜ ତମ ଗୁଣ ପରିହାର ହୋଇଯିବ ତା'ର। କହିଲେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଧନ ରହିତ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ନଥିବ। ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି ନା ଆଜିକାଲି, ହାତରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିବନି ସେ। ଇନ୍ଧନ ରହିତ ଅଗ୍ନି। ହଁ, ଫାୟାର ଇନ୍ଧନ। ଇନ୍ଧନ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଧନ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଳେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଳେ, ହୁ ବାର୍ନସ୍ ଅଦର୍ସ, ଫାୟାର। ଯେମିତି ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଫୁଏଲ୍, ସେଇଟା ଇନ୍ଧନ। ଏଠି ଅଗ୍ନି ଉଦାହରଣ, ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଧନ ରହିତ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଥିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜାଳି ପାରୁନଥିବ, ପୋଡ଼ି ପାରୁନଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିଲେ ସେ କର୍ମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣର ଅଭାବ ଥିବ ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ, ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଗୁଣ ଭୂମିକା ହରିଭଜନ ହରିକୀର୍ତ୍ତନଟା। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଭିମାନ, ମାନ, ଅଭିମାନ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ପରସିକାତତା, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଲୋଭ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଏସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛି ସବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୱଗୁଣର କ୍ରିୟା ସବୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଯାହା ପାରୁଥିବ ସେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦେଖୁଥିବ, ସମଭାବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ତା'ର ଦୟା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ, ତିତିକ୍ଷା ତା ପାଖରେ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ଭଲ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇଟା ନା ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ସବୁ ରାଜସିକ ତା'ର କ୍ରିୟା, ତାମସିକ କ୍ରିୟା ତା'ର ସବୁ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଧନ ରହିତ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଧନ ରହିତ, ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ହରିଭଜନ। ଏଠି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ବରଂ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଜାଳିଦେବ। ଇଏ ହରିଭଜନଟା ସଂସାରକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ ଭଗବାନ ଭଜନର ପ୍ରଭାବ ଏ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମନ ସଂଯୋଗ କରିବେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମନ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ମନ ସବଇ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୟ, ଅମ୍ବରୀଶଜୀ ବି କହିଲେ ଆମର ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବ। ଥାଉ ଯୁକ୍ତ କରିବା ଥାଉ।
ସେତିକି ଥାଉ। ଘଣ୍ଟାଟି ପାଖରେ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ରାଧେ।